Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan membahas terkait qiyas istisnai. Faslun fil qiyasil istisnai, pasal di dalam menjelaskan qiyas istisnai. Wa minhuma yud'a bil istisna'i yu'rafu bisyarti bilam tirai wa huwa alladhi dalla 'alan natijah aw diddiha bil fi'li la bil quwwah. Wa minhu, dan ialah sebagian dari kias, ma adapun sesuatu, yud'a yang dinamai apa ma bil istisna'i dengan istisna'i. Jadi kias itu ada dua. Yang pertama disebut dengan kias hamli, dan ini sudah dijelaskan. Dan yang kedua disebut dengan kias istisnai. Yu'rafu, diketahui apa istisnai, bisyarti dengan syarti, bilam tiroi tanpa ada keraguan. Istisnai ini atau kias istisnai ini juga disebut dengan kias syarti. Jadi selain disebut dengan kias istisnai, juga disebut dengan kias syarti. Apa yang dinamakan kias istisnai? Wa huwa, dan adapun istisnai atau syarti ini, alladzi ialah yang dalla yang menunjukkan apalagi alan natijati atas natijah, atas kesimpulan, au biddiha atau lawan natijah atau kontradiksi natijah, bil fi'li secara nyata, la bil kuwati bukan dengan secara potensial. Apa yang dinamakan kias istisnai? Yang dinamakan kias istisnai itu adalah kias yang mana natijah atau kontradiksi dari natijah ini disebutkan secara nyata di dalam bagian premis dari kias tersebut. Jadi natijahnya apabila disebutkan secara nyata di dalam muqaddimah, maka kias itu disebut dengan kias istisnai. Ini bedanya dengan kias hamli. Kalau kias hamli itu natijahnya disebutkan di dalam muqaddimah bil quwwah, secara potensi saja. Sementara kias istisnai, natijahnya atau kontradiksi dari natijahnya tersebut disebutkan secara nyata, secara aktual di dalam muqaddimah, di dalam premis yang menyusun kias tersebut, silogisme tersebut. Wa minhu, dan adapun lafadz wa minhu khabarun muqaddamun ialah wa minhu, dan adapun lafadz wa minhu khabarun muqaddamun ialah khabar muqaddam. Ai minal qiyasi. Hu-nya ini kembali pada qiyas. Ma adapun ma mubtadaun muakharun ialah mubtada muakhar. Yud'a, adapun lafadz yud'a silatuma ialah silah dari ma. Bil istisnai, adapun lafadz bil istisnai muta'alliqun ialah berta'alluq yud'a dengan lafadz yud'a. Yu'rafu, adapun lafadz yu'rafu halun ialah hal.
Bisyarti adapun lafat bisyarti muta'alliqun ialah berta'alluq bi'u'rafu dengan lafat yu'rafu. Bilam tiroi ay syakin, ragu. Makna dari imtiro ini adalah ragu. Wa huwa dan adapun lafat wa huwa mubtadaun ialah menjadi mubtada. Huwa ini kembali kemana? Al istisnai. Alladzi adapun lafat alladzi khabarun ialah khabar. Dallah adapun lafaz dallah silatul ladzi ialah silah dari isim mausul alladzi. Alan natijati adapun lafaz alan natijah muta'alliqun ialah berta'alluq ala dallah atas lafaz dallah. Audiddiha yang dimaksud dengan diddiha ini apa? Nakidin natijah, kontradiksi natijah. Bil fi'li yang dimaksud dengan bil fi'li apa? Bisuratiha dengan bentuk atau forma natijah. La bil kuwati, arti dari bil kuwati ini maksudnya apa? Bil makna secara makna. Ai bil makna dengan secara makna. Qala syarihu berkata siapa syarih? Syara'an nazimu memulai an-nazimu siapa nazim? Fi bayanil kiasil istisnai di dalam menjelaskan kias istisnai. Wahuwa dan adapun kias al istisnai al kismusani ialah bagian yang kedua min kismail kiasi dari dua bagian kias. Jadi kias itu kan dibagi dua, ada kias hamli dan yang kedua disebut dengan kias istisnai. Wa yusamma dan dinamakan apa kias istisnai bil istisnai dengan istisnai. Kenapa kias yang kedua ini dinamakan kias istisnai? Distimalil muqaddimati surah karena mencakupnya premis minor fihi di dalam istisnai ada tal istisna pada adat istisna wa huwa dan adapun adatul istisna lakin ialah lafat lakin. Kenapa disebut dengan kias istisnai? Karena muqaddimah surahnya ada lafat lakin. Lakin ini fungsinya adalah istisna atau mengecualikan atau mengeluarkan. Wa yusamma dan dinamakan apa kias istisnai aidon juga bil kias syarti dengan kias syarti. Kenapa disebut dengan kias syarti? Listimaliha karena ini listimaliha kembali ke al-muqaddimah surah ya. Listimaliha karena mencakupnya al-muqaddimah surah ada tasyarti pada ada tasyarti. Itu karena ada adat syaratnya. Tapi ini bukan di muqaddimah surah ya, tapi di muqaddimah kubronya yang ada adat syaratnya. Berbeda kalau ada tul istisna, maka ada di muqaddimah surahnya. Ini ada yang kurang berarti. Wa arrafah dan memberikan definisi atau mendefinisikan an-nazimu siapa nazim al-qiyas al-istisnai pada qiyas istisnai biqaulihi dengan perkataan nazim wa huwa alladzi dalla 'alan natijah aw biha bil fi'li la bil quwwah yaitu bi antakuna bi antakuna dengan ada an natijatu apa kesimpulan aw nakidha aw nakiduha bi antakunan natijatu au nakiduha atau kontradiksi natijah mazkuratan ialah disebutkan fihi di dalam kias istisnai bisuratiha dengan bentuknya natijah. Jadi yang dinamakan kias istisnai itu adalah kias yang mana natijahnya atau kesimpulannya atau kontradiksi dari natijahnya tersebut disebutkan secara nyata di dalam muqaddimah, di dalam premis yang menyusun kias tersebut, yang menyusun silogisme tersebut. Wa qauluhu dan adapun perkataan nazim yaitu lafat la bil quwwah ai la takunun natijatu tidak ada apa natijah kesimpulan tatakawwanu ialah terdiri apa natijah min mutafarriqatil ajza'i dari yang terpisah-pisah bagian-bagiannya
kama fil qiyasil istisnai sebagaimana di dalam qiyas kama fil qiyasil iktironi sebagaimana di dalam qiyas iktironi. Nah, qiyas iktironi ya. Yang kedua itu yang pertama kan disebut dengan qiyas hamli atau qiyas iktironi. Qiyas hamli atau qiyas iktironi. Nah, di dalam qiyas iktironi atau qiyas hamli itu ya, kesimpulannya itu tidak disebutkan di dalam muqaddimah secara nyata, secara surah, secara bentuknya. Tapi ya disebutkan mutafarriqatil ajza secara bil quwwah dengan potensi saja. Kenapa? Karena bagian-bagian natijahnya itu ya disebutkan secara terpisah-pisah di dalam muqaddimah. Ada yang disebutkan di muqaddimah surah, ada yang disebutkan di muqaddimah kubro. Itu di dalam qiyas iktironi atau qiyas hamli. Fa inna natijatahu maka sesungguhnya kesimpulannya qiyas al-iktironi qad dzukirat ialah sungguh disebutkan apa natijah lakinnaha akan tetapi natijah mutafarriqatul ajzaih ialah yang berpisah-pisah bagian-bagiannya fi muqaddimataihi di dalam dua premisnya qiyas al-iktironi. Maudhu'uha adapun maudhu'nya natijah fi surah ialah di dalam muqaddimah surah wa mahmuluha dan adapun mahmulnya natijah fil kubra ialah di dalam muqaddimah kubra di dalam premis mayor. Kaqaulika seperti perkataanmu al-alamu mutaghayyirun. Adapun alam ialah berubah. Ini muqaddimah surah. Wa kullu mutaghayyirin hadisun dan adapun setiap yang berubah hadisun ialah baru. Ini adalah muqaddimah kubra. Kesimpulannya mana? Fal alamu hadisun, maka alam adalah baru. Nah, alam adalah menjadi maudhu di dalam natijah, sementara hadisun menjadi mahmul di dalam natijah. Nah, alam ini disebutkan di muqaddimah surah al-alam mutaghayyirun. Sementara hadisun disebutkan di muqaddimah kubra yaitu wa kullu mutaghayyirin hadisun. Itu kan terpisah natijahnya, terpisah-pisah. Ada di muqaddimah surah dan ada di muqaddimah kubra. Karena terpisah-pisah ini maka ini disebut dengan qiyas iktironi atau qiyas hamli. Faqaulukah maka adapun perkataanmu al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun hadza qiyasun. Ini ya ialah adapun ini qauluka qiyasun adalah silogisme dalla yang menunjukkan apa hadza washtamala dan mencakup apa hadza alan natijati atas kesimpulan. Wahiyya dan adapun natijah al-alamu hadisun ialah lafat al-alamu hadisun. Walakinin natijatu akan tetapi adapun natijah kesimpulan tata kawan ialah terdiri apa natijah min mutafarriqatil ajza'i dari yang terpisah bagian-bagiannya. Wahiyya dan adapun natijah al-alamu ialah lafat al-alam alladzi fi maudhu'i surah yang berada di dalam maudhu muqaddimah surah. Al-alam ini kan menjadi maudhu di dalam muqaddimah surah. Di dalam natijah juga menjadi maudhu. Wa hadisun dan lafat hadisun alladzi yang fi mahmulil kubra yang berada di dalam mahmul muqaddimah kubra. Lafat hadisun ini di dalam muqaddimah kubra menjadi mahmul dan juga di dalam muqaddimah di dalam natijah bukan muqaddimah ya tapi natijah di dalam natijah juga menjadi mahmul. Itu kan terpisah-pisah ya. Natijahnya ini terpisah-pisah, tidak disebutkan secara surah, secara bentuk, secara nyata di dalam muqaddimah. Ini kalau muqaddimah kalau ya bukan muqaddimah tapi qiyas iktironi. Ini kalau qiyas iktironi. Wa amal qiyasul istisnai dan adapun qiyas istisnai fa fihi maka ialah di dalam qiyas istisnai ainun natijati adapun natijah itu sendiri
au nakiduha atau kontradiksi natijah, bisuratiha dengan bentuknya natijah, imma ada kalanya ainuha ialah zat natijah, hiya adapun ainuha ialah zat surah, ya suratun natijah, ia adapun ainuha an natijah itu ialah kesimpulan. Wa imma didduha dan ada kalanya ialah lawannya suratun natijah, huwa adapun didduha an natijah itu ialah kesimpulan. Yakni bermaksud siapa nadim maujudun fil qiyas, ada di dalam qiyas. Artinya qiyas istisna itu natijahnya atau kontradiksi dari natijah itu ada di dalam qiyas. Wa misalul qiyasil istisnai dan adapun contoh qiyas istisnai alladzi yang yadullu menunjukkan apa alladzi alan natijati atas kesimpulan qaulukah ialah perkataanmu kullama kana hadza insanan setiap kali ada hadza apa ini insanan ialah manusia karena maka ada apa hadza hayawanan ialah hayawan makhluk hidup lakinnahu akan tetapi hadza huwa hadza insanun ialah manusia fahuwa maka adapun hadza hayawanun ialah makhluk hidup faqauluka maka adapun perkataanmu kullama kana hadza insanan kana hayawanan hadza qiyasun ialah adapun ini qauluka qiyasun ialah silogisme qadistamala yang sungguh telah mencakup apa hada wadalla dan menunjukkan apa hada alan natijati atas kesimpulan wahia dan adapun natijah fahuwa hayawanun ialah lafad fahuwa hayawan ini di sini ya karena hayawanan ini maksudnya ada di dalam tali kullama kana hadza insanan ini adalah muqaddam. Ini adalah muqaddam. Talinya adalah kana hayawanan. Nah, kesimpulannya lakinnahu insanun, kesimpulannya adalah fahuwa hayawanun. Nah, fahuwa hayawanun ini disebutkan secara nyata di dalam muqaddimah yaitu kan hayawanan yang ada di dalam tali. Wa mithalul qiyasil istisna'i dan adapun contoh qiyas istisna'i alladzi yang yadullu yang menunjukkan apa alladzi ala naqidin natijati atas kontradiksi kesimpulan natijah qauluka ialah perkataanmu lau lam yakun hayawanan andaikan tidak ada apa hadza hayawanan ialah hayawan makhluk hidup lam yakun maka tidak ada apa hadza insanan ialah manusia lakinnahu akan tetapi hadza insanun ialah manusia fahuwa maka adapun hadza hayawanun adalah hewan fahuwa hayawanun maka adapun hadza hayawanun ialah hewan fahuwa hayawanun ini adalah kontradiksi ya kontradiksi natijah faqauluka maka adapun perkataanmu laulam yakun hayawanan lam yakun insanan hadza ialah adapun ini qauluka qiyasun ialah qiyas qadistamala yang telah mencakup apa hadza wadalla dan menunjukkan apa hadza ala diddin natijati atas lawan kesimpulan wahia dan adapun diddun natijah fahuwa hayawanun ialah lafad fahuwa hayawanun lianna laulam yakun hayawanan ditu fahuwa hayawanun karena sesungguhnya apa laulam yakun hayawanan ini lafaz laulam yakun hayawanan ditu fahuwa hayawanun ialah lawan dari fahuwa hayawanun kesimpulan dari laulam yakun hayawanan lam yakun insanan lakinnahu insanun kesimpulannya adalah fahuwa hayawanun nah fahuwa hayawanun ini adalah kontradiksi ya kontradiksi dari lam yakun hayawanan ini yang disebut dengan nakidun natijah kontradiksi dari natijah demikian penjelasan mengenai qiyas istisna'i
Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.